Yan. Ito na yung SMT. Okay. Ito. Pag natanggalin nyo, ma'am, pipindutin nyo lang po. Ito po. Okay. Pause. Hila. Hila. Medyo malabas. Bago nyo po, alugin nyo muna po. Okay. Tapos po, itong araw, magkaano po. Dito po yung nakalagay. Okay. Tapos, pagka sasapak na lang po. Yan. Tapos, ikot nyo po. Pag tumunog, okay na po yun. Yung eksakto. Opo, magka-align. magkatapatan po. Okay. So, okay na po yun. Okay. Thank you.